Sponzor kanala je Motor Revolution. Dragi poštovaoci kanala i ljubitelji skutera, dobrodošli u emisiju u kojoj razgovaramo o registraciji motocikala, kako onih novih iz salona, tako i polovnih. Koje su to stvari koje često nedostaju, koje vam mogu napraviti problem, koje su to čak i greške na papirima koje možete imati prilikom čak i kupovine novog motocikla iz salona. Šta to fali, koje su moguće posledice i začkoljice, reći će nam naš domaćin Igor Sinjaković iz Autokuće Don. Tu se dešavaju propusti da u prekucavanju tih brojeva šasije, uglavnom šasije, može da se desi motora, da se izostavi jedno slovo, da se izostavi jedan simbol i jednostavno to više nije taj motor i jednostavno ne može da se registruje tako. To je jako, u suštini, ovako gledajući kao mala greška, sitnica, ali gubi ceo smisao da se taj motor registruje, da se završi registracija. Dakle, savjet svim kupcima za svaki slučaj pre izlaska iz salona, proveriti broj šasije, eventualno boju, kubikažu i tako te neke stvari koje mogu da se dese da ne budu tačne. Pa da, na primjer, desi se ne znam, serija nekog motora i sad broj šasije koji ima 17 karaktera je svuda isti, razlikuju se samo zadnja 4 karaktera ili ti zadnje 4 cifre. I onda tu se dešava problem nekada jednostavno u gužvi ili u brzini ljudi pomešaju papire od dva različita motora. Tako da treba ljudi da obrate pažnju, ali eto, kažem, dosta stvari te koje sam salon izdaje, u suštini sve mogu da se isprave. Dok je motocikl u garanciji, dok njegovi dokumenti pokrivaju tu garanciju, vlasnik svog motocikla nije u obavezi da ide tehnički pregled, da je garaža, da je valjak, nego je dovoljno čak i da dođe u jednu automoto kuću koja radi administraciju, je li tako? I na osnovu papira samo da produži svoju registraciju. Tako je. Prve 2 godine nov motor ne ide na tehnički pregled, izdaje se, za te 2 godine se izdaje potvrda za registraciju koja menja tehnički pregled, znači prve godine i druge godine isto tako. Posle toga ide normalno u redovnu proceduru, da kažem, tehničkog pregleda i svega. To je kada je motocikl u garanciji 3 godine, a ima i onih koji su u garanciji 4 i 5? Nema to veze sa koliko je... Ne mora da ide na tehnički pregled, bez obzira da li je u garanciji 3 godine ili 10 godina u garanciji. Prve 2 godine od onog trenutka kad je izašao iz salona, kad je prodat, ne mora da ide na tehnički pregled. Znači, kad mu je 0 na kilometraži, može neki motocikl da stoji u salonu 2 godine, da se ne proda, da je neka specifična vrsta ili nije neka baš komercijalna vrsta koja se prodaje redovno. Računa se od onog trenutka kada izađe iz salona. Ako je 2025. godište, sad 26. mu je prvi put registracija. U suštini i to je dokaz, taj prilog fiskalnom računu ili ta faktura kad je motor izašao iz salona ili motocikl ili kad je izašao iz salona, u suštini kad mu je prva registracija. Odlično. Sada kada smo pokrili ovaj deo sa novim, ajmo da pričamo malo o polovnim, kada se radi prenos vlasništva i kad se radi registracija. Tu može biti mnogo većih problema nego iz prethodnog slučaja. Da, pa svakako. Dobro, dosta ljudi tu ne shvata da samim tim što sačini neku prodajni ugovor sa nekim, misle da su postali vlasnici tog motocikla ili skutera, svejedno. Tu dolaze dosta u zabludu. Pogotovo kad je drugi grad u pitanju, kada više ne možete da nađete sad tog kupca ili prodavca ako ste kupili. Znači, ja preporučujem ljudima
mora da se uradi kupoprodajni ugovor, da se plati porez na prenos apsolutnih prava za motocikl. Jedino su mopedi do 50 kubika oslobođeni trenutno tog poreza i da se zameni saobraćajna i ako treba da se zamene tablice. Od tog trenutka kad vi dobijete saobraćajnu, pa makar i na papiru, vi znate sigurno da ste vi onda vlasnik tog motora. A i onaj drugi isto koji je vama prodao, tek tad je siguran da je skinuo odgovornost sa sebe, jer do tog trenutka on je vlasnik i sve kazne dolaze i dalje njemu, jer je on i dalje vlasnik, jer ako niste preneli vlasništvo. Od sada sva grupna druženja, dešavanja i grupne vožnje bit će vam dostupni na samoskuteri.com zajedno sa oglasima polovnih i novih motocikala. Dakle, nemoguće je biti apsolutni vlasnik, imati svu odgovornost na sebe dok se ne uzme ta saobraćajna. Pa dok se da, znači porez da se plati se taksa za promjenu saobraćajne, ako je potrebno da se promene tablice, da se plati takse za promjenu tablice, znači u slučaju da je drugi grad, da sad ja kupim iz Kruševca neki motor u Beogradu, ja tu kruševačku tablicu vraćam sa taksom plaćenom, dobijam beogradsku tablicu i onog trenutka ja sam tad postao tek vlasnik, da kažem, i zvanično i legalno, a sve do tog trenutka kupoprodajni ugovor može da te pokrije u nekim situacijama, ali jednostavno ja preporučujem ljudima da ne idu na tu varijantu, da dođu do te situacije, da na sudu opravdavaju svoje, da nisu oni više bili vlasnici sa tim kupoprodajnim ugovorom koji je overen kod notara, nego jednostavno da urade odmah tu proceduru celu. Kada se radi o cenama registracije, taksa, polisa, evo sad smo imali jednog momka koji je registrovao 800 kubika, jel da? I rekao je, pa ovo je skupo. To što njega prvi put plaća toliko, negde dođe na isto posle 2 godine, prvi put kad plaća tablicu tu, plaća saobraćajno tu, a ne plaća tehnički. Posle toga ne plaća saobraćajnu i tu tablicu, ali plaća tehnički i otprilike negde se vrti tu ta suma, jedino to osiguranje mu se spušta, taj stepen, premijski stepen na osiguranju i tu negde gubi, to jest on dobija negde, da kažem, svoj neki benefit ako je već duže vreme vlasnik. Znači, možemo da kažemo ovako grubo, nevezano za tvoju motokuću, da je iznos registracije tehničkog pregleda motocikla kreiran sumom od 85% na takse, na državu i na tako te dažbine i manje više 15 do 20% onoga što motokuća naplaćuje kroz svoje usluge. Da li sam ispravno rekao? Pa, da. Da kažem, evo, podelit ću to na segmente. Može. Negde 50% je otprilike osiguranje. Znači, obavezno osiguranje, polisa osiguranja je 50% cene. Sad zavisi opet od modela i od kubikaže, ali tu je oko 50%. Nekih onih 30% su takse prema državi, administrativne takse, komunalne, za izradu nalepnice i 20% je negde, da kažem, naša zarada u tome, naši troškovi u suštini jednostavno, ako mi nosimo u SUP, ako mi završavamo nešto, mi imamo ljude u pravnom sektoru koji to rade i jednostavno, da kažem, eto, 50, 30, 20, da to može da se podeli negde na motor. Tako, u tih 20 ulazi i ako se radi tehnički pregled i cena tehničkog pregleda, bože moj, jel' tako? Pa dobro, ja kažem to kao našu zaradu, a jednostavno i postoje tu opet naši troškovi.
Tako, evo dok sada već pričamo, kad smo već o cenama, koja je cena tehničkog pregleda za motocikl i da li se cena tehničkog pregleda za motocikl razlikuje u kubikažama i u zavisnosti od modela motora? Za motocikl i za skutere, za mopede, tehnički pregled je 4000. Razlikuje se jedino kada je u pitanju teški tricikl, kada je u pitanju kvad, znači trotočkaš, četvorotočkaš, znači motocikli koji ne mogu da se završe na klasičan način tehničkog pregleda, nego moraju da idu na poligon. Znači da je cena tehničkog pregleda za moped, dakle žutu tablu, i za neki motocikl od 500 kubika ista. Da, cena je ista. Kažem, jedino tricikli, teški tricikli koji moraju da idu na poligon, za njih je cena otprilike kao za putničke automobile, zato što je totalno drugi način rada i ne rade se na liniji tehničkog pregleda. I taj tricikl, teški, i on se vodi kao motocikl, ali u njegovoj specifikaciji on se vozi sa B kategorijom i opet je spada u kategoriju više automobila nego motora. Popularni su električni skuteri. Na koji način se oni kategorišu i da li za njih važi takođe tehnički pregled kao i za one motorne ili tu postoji neka začkoljica, da ne kažem rupa u zakonu ili pravilniku? Za električne skutere gleda se snaga u kilovatima. Po tome se računa. Tehnički pregledi se rade normalno, kao za obične motocikle ili skutere. Tu cena nije ista, da tu spuštamo cenu i tehničkog pregleda. I oni dosta manje plaćaju takse, oslobođeni su nekih taksi zbog te ekološke strane. To je ono što je prepisala država, odnosno zakon ili regulative, je li tako? Tako je, da. Mi smo se priključili tome da jednostavno naš deo oko tehničkog pregleda i automobile i motocikle ne kategorišemo iste kao, nego jednostavno imaju malo manju cenu za tehnički pregled. Igore, mnogo ti hvala na vremenu, mnogo sreće dalje u radu, a mi se vidimo i nekom drugom prilikom. Ništa, prijatno. Kada razgovaramo o prvoj registraciji motocikla, molim vas samo obratite pažnju, imam informaciju da samo policijska ustanova u Ljermontovoj, koja, ukoliko ste iz Beograda, to je ovde blizu, radi prve registracije motocikala. Molim vas, obratite pažnju, nemojte ići na Novi Beograd, idite pravo u Ljermontovu kako biste sve to završili. Opet, ukoliko prvi put registrujete vaš motocikl. Takođe, proverite platni promet u Ljermontovoj prema poslednjoj informaciji ne radi u Ljermontovoj, tako da pokušajte da izmirite sve vaše finansijske obaveze, takse i ono što bi mi rekli gluposti pre nego što odete u samu policijsku stanicu. Takođe, pre nego što odete na samu registraciju i predaju papira, platite vašu polisu osiguranja, imajte je u rukama kada dolazite na šalter i nemojte to obavezno raditi u blizini Ljermontove zbog velike gužve i obratite pažnju, ukoliko ćete to ipak uraditi u blizini Ljermontove, da njihovi platni prometi, odnosno osiguravajućim kućama, nekad ne dozvoljavaju korišćenje keša ili kartica, nešto im se dešava u sistemu, pa povedite dodatno računa i o nekim mogućim alternativnim načinima plaćanja i na taj način vas neće boleti glava. A do nekog našeg narednog susreta i viđenja, ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.